विश्वर सर्वश्रेष्ठ धर्म सत्य सनातन महिमा धर्म जगतसिंह जिल्लार जगतसिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत पल्ली पंचायत ग्राम आज को प्राय 30 वर्ष ऊर्ध्व हेब स्थापित होइअछि एक सत्य महिमा आश्रम। एही आश्रमटी को सब साधु संत माने आसी थांती। एही सत्य सनातन महिमा धर्म रे आश्रित भक्त पूर्णचंद्र भोई एही आश्रमर मुख्य परिचालक अटंती। तांकर तत्वबधान रे से अनेक भक्त मंडल गठन करि पारिछथि। से निजे कर्तव्यनिष्ठ होई समाजर कार्य करिबा सहित जोग देई आसुथिबा समस्त भक्त माने कर्तव्यनिष्ठ होई कार्य करुछन्ति। समाज को सत्य धर्मर चेतना, बंधुता, भाईचारा, मातृभक्ति, पितृभक्ति और धार्मिक चेतना, परस्पर मध्यरे स्नेह श्रद्धा सुसंपर्कता भाव सृष्टि करि आसुछि। एही सत्य सनातन महिमा धर्मर मूल लक्ष्य मानव समाज को सत्य धर्मर चेतना, सत्य कर्म, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण समस्त मानव को और जीव मानव को समदृष्टि देखिबा, एकता और ब्रह्म को उपासना करिबा एही धर्मर मूल लक्ष्य। कारण ये सचराचर कोटि ब्रह्मांड रे जेते जीव अछंती समस्ते ब्रह्मंक संतान। जीव ब्रह्मैव केवलम। एथिरे कौनसी अंधविश्वास कार्य करिबा और जड़ मूर्ति पूजा आराधना करा जाए नहीं। यही धर्म मानववाद उपरे प्रकाशित, तेणु यह मानव को प्रत्यक्ष और वास्तविक ज्ञान देइथाय। एणु समस्ते परमेश्वर परमात्मा का संतान। एणु समस्ते एकत्रित होई ब्रह्म को उपासना करिबा विधेय। अयो गोसई आज को जाई जाउछ कहले टाण खरारे कुआडे? अरे अनादी जीवा चाले गोटे गाँ को जीवा पल्ली काम को। काई जीवा कहलो? अरे सेठी सत्यमेव धर्म विषय रे आलोचना करिबा भक्त पूर्णचंद्र भोई ठारू। मु आउ जीविनी। ए खरा जा हलानी मनीष आउ चाली पाउ नै। गोसई मु एठी बसिली, मते आउ डाकनी, मो गोड़ कौन हेलानी। अरे अनादी तते कौन धर्म छाड़लानी? की कथा हो कहूच? से सत्य महिमा धर्म वाला कौन जानती कहलो? अरे ओलाटा तू जानी पारुनु। तू भक्त पूर्णचंद्र भोई को पाखु थर चाले। मु जीवी नाही। अच्छा ओडिसा रे जेते पर्वपर्वाणी अछि, पूजा विधि अछि, से करंती? से किछि जाननांती भाई। से धर्म कथा किछि कहि परिबे नै। अरे बोकाटा पर चाल तू कहू चाले देखिबू। जमा जाई परिबे नै। अरे थोरे चाल बुली के आसीबू। कहूच एदी चलो जल्दी चलो। हेले से धर्म ऊपर कोन जाने तो मु कहिबे धर्म कर्म कथा कोन कहिबे? से जानि तू सेठी गले जानिबू नै। तू गले आगे देखिबू चाले। आश्रम करो बाबा माने एठी अछथि। आज्ञा शरण आज्ञा 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 आसंतु आसंतु हम आश्रम को हम आपण मानक स्वागत करूछु। आज्ञा आज्ञा। अरे अनादी आश्रम की शांति। गोसई भारी सुंदर हेछि तो। आज्ञा दुई नमा कर ओली की महिमा। अरे अनादी आज्ञा केडे सुंदर आश्रम दिए हेछि। भारी सुंदर। मलय पवन एपटू बहुची। हां तू आगुरु महिमा भजन शुणिचु? मु सेगुडा कोन सुनी मो? जदी आज आइछ गोटे सुनी दबा आ कोन कहूच? आज्ञा आज गोटे भजन हेइ जाऊ। Thank you.
ধর্ম ধারণে ধরিত্রী রহিছি চারি যুগরে ধর্ম ধারণে ধরিত্রী রহিছি চারি যুগরে শান্ত ছিল দয়া ক্ষম ଏହା ପାଳିବ ଯେ ଜନ ହସିର ଦୟା କ୍ଷମ ଏହା ପାଳିବ ଯେ ଜନ ଆତ୍ମଚିହ୍ନି ଅନୁଦାନ ହେଲେ ବସ ଭଞ୍ଚିତାରେ ଧର୍ମଧାରରେ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ଧର୍ମଧାରରେ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ନାମରେ ଶରଣ ଯାଅ ଶିବ ପରେ ଦୟାବ নামরে শরণ যারে দয়াল এ ধর্মরু সার আউ নাহি নায়ে সংসারে ধর্মধারে ধরিছি রহিছি চারি যুগরে ধর্মধারে ধরিছি রহিছি চারি যুগরে শরীরাথে জ্ঞান কর তেবে পাইব গোচর শরীরাথে জ্ঞান কর তেবে পাইব সে লেখ ওনাকার অছন্তি সর্বঘটরে রহিছি চারি যুগরে ধরিছি রহিছি চারি যুগরে অন্তর্যামী সে পুরুষ তাঙ্ক মহিমা শেষ অন্তর্যামী সে পুরুষ তাঙ্ক মহিমা শেষ সেবা ভক্তি জানি ସବୁଅନ୍ତି ଭାବରେ ଧର୍ମଧାରରେ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ মন মধ্যে কলে তত্ত্ব ଏବେ ଅଛି ସତ୍ୟକୃତ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ କଲେ ତତ୍ତ୍ବ ଏବେ ଅଛି ସତ୍ୟକୃତ୍ୟ ବିଚାରିଲେ ପାଶେ ଛନ୍ତି ଗୀତ ହୁଅନ୍ତି ଭିତରେ ধর্মধারণে ধরিছি ধর্মধারণে ধরিছি রহিছি চারি যুগরে যেমিনে তু মুহ বহে হৃদয় সন্তাপি হুয়ে যেমিনে তু প্রভু যেনিনে তু নুহব হে
संतापी हुए ধনে ভীম হীন কন্দা দৌড়ুଅছি নিরন্তরে ধনে ভীম অরচিতা দৌড়ুଅছি নিরন্তরে ধনে ভীম অরচিতা ଆରେ ଅନାଦି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲୁ ହଁ ଗୋସେଇ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭଜନ ଇଏ ଆଉ କହୁଥିଲୁ ମହିମା ଭଜନ ଭଲ ନୁହେଁ ଗୋସେଇ କି ଭଜନ ଇଏ ଏ ଭଜନ ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ ଆଉ ତୁ ତ ବେକାର ପିଲାଟା ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମତେ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା ଆଉ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ ତେବେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟମହିମା ଧର୍ମ ଅଛି ଏ ସତ୍ୟମହିମା ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହାମହିମା ଲେଖ ସତ୍ୟମହିମା ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନବର ଧର୍ମ ସତ୍ୟମହିମା ଧର୍ମ କହିଲେ ମାନବର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ এই ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଆଚରଣ ବିଧି ରହିଛି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ବା ମାନବର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ସତ୍ୟ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନାରେ ଦେବା ଦେବୀ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରାଧନା କିଛି ନାହିଁ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ ଦର୍ଶନ ଭଜନ କରିବା ଏହା ହିଁ ମାନବର ଧର୍ମ ମହିମା ମହିମା କହିଲେ ମହତ୍ଵର ଚରମତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମହିମା ମହତିମନ ବିଶେଷ ପଦ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଗୌରବ ଆଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସାର ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମେୟ ଅଟେ ଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏହା ହିଁ ମହିମା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଧର୍ମ କହିଲେ ଧ୍ରୁବ ଧାତୁର ଧର୍ମ
जे विश्व को धारण करिछि से होछि धर्म। आउ मध्य जहा कि धारण करा जाए यही धर्मर 10 विध लक्षण मनु कहि धृतिर क्षमा दम स्तेय शौच मिद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध 10 धर्म लक्षण। ये जो 10 विध लक्षण धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोध ये होछि जड़े मानव ठारे यही आचरण देखादेले से धार्मिक कह जाए। धृति कहले कौन आम जानिमा धृति कहले ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिबा। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिवार नियम कौन खाद्यपेय ठारू आरंभ करी चाली चलनी कथबार्ता आचरण पर्यंत संयमता दरकार। धृति ये हूँ धृतिर अन्य नाम हूँ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिबा। क्षमा क्षमा कहले कौन आम जानिमा गोटे मानव पाखे क्षमा कौन केमिति क्षमा बोली आम जानिमा जड़े गहिरिक दोषी से दंड पाइबार विधेय से दंडरू जो भावरे ताकू मुक्ति करी दिया जाए तार अन्य नाम होउछि क्षमा। दम दम कौन आम जानिमा मानव पाखे तार यह आचरणटी थिबा दरकार। दम कहले समस्त इंद्रियगण मानकू संयमतार सहित जगतर मंगल निमंते कर्तव्यनिष्ठ हेबा ये हूँ दम। तापर अस्तेय अस्तेय कहले आमे कौन बुझिबा मनुष्य पाखे कौन थिबा दरकार। अस्तेय होची पर द्रव्य को अपहरण न करिबा। पर द्रव्य कहले कौन ताकू जानिमा दरकार। पर द्रव्य तो कहले टंका पैसा सुना रूपा इत्यादि कहा जाए ता सहित आउ पर द्रव्य कौन ताकू जानिमा दरकार। धन जीवन यौवन ये हूँ ईश्वरंकर दत्त। ये जो ईश्वरंक दत्त अच्छी जो जीवर धन कौन आम जानिमा जीवर धन हेउछि धर्म। जीवर धन हेउछि धर्म आकु अपहरण न करिबा। जीवन जीवर जीवन जीवर जीवन जीव जहा सकाशे ये पिंडरे अच्छी कहती नहीं मो जीवन छाड़ी जाइथांता ताले से कौन से जो जीवन जीवर जीवन से धन जीवन यौवन यौवन कहले कौन यौवन हेउछि शक्ति सामर्थ्य जेतेबेले आसी मनीष शरीर से शक्ति आ सामर्थ्य आसी पहुँचे सी हूँ यौवन। से यौवन अवस्था अन्याय अनीति न करिबा। यही तीनटा जिनिस को अपहरण न करिबा अस्तेय बोली कहा जाए। धृति क्षमा दम अस्तेय तापर हूँ शौच। शौच कहले आम कौन कहवा गोटे मानव पाखे शौच कौन जड़े मानव प्रातः ब्राह्म मुहूर्त समय शज्या त्याग पूर्वक जलरे स्नान करवा अंतरात्मा सी ब्रह्म नाम भजन करवा ये हूँ
ବାହ୍ୟ ଏଭ୍ୟନ୍ତର ଶୌଚ। ଶୌଚଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେ ଖାଲି ଜଳରେ ଗାଧେଇ ପଇଲେ ଶୌଚ ହେଇଗଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ତା ନୁହଁ, ଅନ୍ତରକୁ ଶୌଚ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଳିଆ ଅଛି। ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। এই লোভ মোহ কাম ক্ରୋଧ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଶୌଚ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କହିଲେ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚମନ, ଲୋଭ ମୋହ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରିପୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ସଂଯମତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜନରେ ବା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ। ତାପରେ ରହିଲା ଧୀ। ଧୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଧୀ ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଇଏ ସଂସାରରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ୟାକୁ ଜାଣିଛି, ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ସେ କେବେ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କରେ। ଏଇ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କି? ଯିଏ ଜାଣିଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟଂ ସର୍ବମନାତ୍ମା ସ୍ୟାଦଂ ଦୁର୍ଗେବାତ୍ମା ବିବେକିନ ଆତ୍ମନାତ୍ମା ବିବେକୟଂ କଥ୍ୟତେ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟିବି। କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଥିତ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଅନାତ୍ମ ମାୟା ସ୍ୱରୂପ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦ୍ରଷ୍ଟା ତାହାଙ୍କୁ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଓ ଅନାତ୍ମାର ବିଚାର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଥିତ ଅଛି। ଯିଏ ଜାଣିଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସିଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଧୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପାଖରେ ଏହା ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କିଏ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ଦୁଇ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଇଏ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସତ୍ୟ କିଏ? ଅକ୍ଷରଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ, ଅକ୍ଷୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସିଏ ଅନିତ୍ୟ। ପରୋକ୍ଷରେ ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଅକ୍ରୋଧ। ଅକ୍ରୋଧ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟ। ଆମର କ୍ରୋଧ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମାନବର। ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଯାହାର ବିଷୟ ଭାବନା, ଆସକ୍ତିରୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଉଦୟ କାମନା, କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ଜଣୁ ବାଧା ପାଏ। କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ। କୌଣସି ବିଷୟ ବାସନା ନେଇକରି ଯଦି କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯଦି ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଥିଲେ
आसक्त हुए जार विषय भावना आसक्ति अविलंब उदय कामना कामनारू क्रोधजात जणु बाधा पाए क्रोधु मोहु मोहु भ्रमु भ्रमु बुद्धि जाए बुद्धिनाश प्राणनाश अटई समान संयत इंद्रिय भोग शांति निकेतन ए हेउछि जड़े मानवर 10 विध लक्षण यही 10 विध लक्षण जहाँ ठारे अच्छी से होछि धार्मिक यही 10 विध लक्षण को धारण करी मानव जेतबले ये मानव समाज रे गति करिवो से निश्चिंत भावे स्नेह श्रद्धा भाव भक्तिर सहित बंधुता सृष्टि करने सहित से शांतिर जीवन यापन कर व्यतीत यही सत्य महिमा धर्म व्यतीत मनुष्य जीवन रे शांति नाही ये हेउची सत्य महिमा धर्मर अर्थ कौन बुझिले भाई ना गुरु परम ब्रह्म महामहिमा अनादि हाँ गोसाई एबे बुझी पाइलु सत्यमहिमा धर्म उपरे पूरा बुझी पाइला आउ कोन बाकी अछि कहलु कहलु कोन बुझिलु ए सत्यमहिमा धर्म ये परा मानव धर्म तेबे आउ कोन बुझिलु गुरु उपदेश अछि शास्त्र नियम अछि आउ आकु जे मानिछि से परा संसाररु मुक्ति पाइछि मते कोन बोली भाबी चाकी मु परा तम चला अनादि हौ हौ तबे चाल जीवा लोक मान को बुझेइबा हौ चालो चालो आगे रहिलु ओळी के हमें पुणी आसीबु काली की